Assalamualaikum semua. We proceed to 4.3 integration by substitution. At the end of this subtopic, students should be able to make a choice of U, evaluate the integral by substitution. An integral can be written in such a way as integral of f gx g prime s dx is equal to f gx plus c. Then we can convert into the form of integral of fu du is equal to fu plus c, with u equal to gx and du equal to g prime x dx. Procedure for integration by substitution. Step 1, define u. Let u equal to gx. Step 2, compute du dx equal to g prime x. Step 3, make the substitution u equal to gx, du equal to g prime x dx. If x still occurs anywhere in the integrand, take the definition of u from step 1, solve for x in terms of u, substitute in the integrand and simplify. Step 4, evaluate the resulting integral. Step 5, substitute back for u by gx so that the answer is in terms of x. Okay, so untuk memahami step-step tadi, kita cuba jawab dulu example. Okay, bila dah nampak idea dia, cuba baca balik step yang diberi tadi. Okay, so use an appropriate substitution to evaluate the indefinite integral. Kalau soalan step solve integral using substitution, then kena guna kaedah substitution lah. Kalau tak dapat markah untuk jalan kerja ataupun jawapan akhir. So we try to solve example 6 number A. Okay, given integral of x minus 8 to the power 6 dx. So idea dia untuk substitution method. So kita kena pilih u. The first step is to choose u. So biasanya kalau melibatkan bracket, kita ambil terms dalam bracket as u. So kita follow solution yang diberi. Let u equal to s minus 8. So daripada u in term of x, so we can have du dx, differentiate u with respect to x. So du dx, differentiate x is 1, differentiate minus x, minus 8 constant is 0. So from here, okay, so ingat, first step find u, pilih u. So kena teka-teka lah, tak semestinya dapat u yang betul kan. Okay, so next adalah daripada u find du dx. Next rearrange, find what is dx, supaya kita boleh ganti dalam original question tu, dx tempat dx. Okay, so our integral, okay, so ideanya tukarkan integral asal ke dalam sebutan u. Okay, so equal to integral of, bracket kita let tadi sebagai s minus 8 su, so to the power 6, and dx kita jumpa tadi, dx is equal to du kan. Okay, nampak tak? Instead of kita kena integrate s minus 8 to the power 6 dx, we just need to integrate u to the power 6 du. Maksudnya kaedah integration by substitution ni menukarkan integral kita kepada yang bentuk lebih mudah untuk diintegrate. Okay, so we have integral of u to the power 6. So idea dia integral of s to the power n dx. Macam mana nak integrate? Jadi kuasa tambah 1, ya, jadi u to the power 6 plus 1 over 6 plus 1. Oleh kerana ini adalah indefinite integral, tak ada upper and lower limit, then jawapan kita mesti ada plus constant plus c. So ingat, last step adalah kena ganti balik u in term of x, because our question is to differentiate with respect to x dx. So jawapan kita mesti dalam sebutan x. So ganti balik u. So where our u is equal to s minus 8, ganti to the power 7 over 7 plus c. Okay, boleh. Okay, so sama je untuk number B. Okay, so from the given integral 1 over 4x minus 5 to the power 5 dx. So we need to choose u. So biasanya kita pilih terms inside bracket lah, yang mana lebih kompleks. Okay, so we let u equal to 1 over 4x minus 5. So u in term of x, we can have du dx. So our du dx, kalau boleh cari dulu du dx sama dengan differentiate 1 over 4x is 1 over 4, differentiate minus 5 is 0 kan. So du dx sama dengan 1/4. Next, letakkan dx sama dengan berapa. So from here we have darab silang kan. So dx sama dengan 4 du. Boleh. So first step find u, next find du dx, next rearrange.
Jadi find dx. So for dx equal to what? Okay, next adalah ganti balik integral asal tu ke dalam sebutan u. So we have integral of 1 over yang dalam bracket kita let as u tadi kan, u to the power 5, di mana dx is equal to 4 du. Itu maka untuk substitution, pergantian yang betul. Okay, so next simplify lah. 4 constant bawa keluar, and then u to the power 5 sama juga dengan differentiation. Untuk integration, sebelum boleh kita integrate, bawa naik dulu variable. So u to the power 5 bawa naik akan jadi u to the power minus 5. So to integrate, just nampak tak, instead of kita kena integrate yang ni, kita just integrate u to the power minus 5 du, yang mana jauh lebih mudahkan daripada soalan asal. Okey, itu adalah kegunaan substitution method lah. So to integrate, so ni akan jadi integrate akan u to the power minus 5 plus 1 is minus 4 over minus 5 plus 1 minus 4 because of indefinite integral, then we plus c. So last kali simplify and convert u in term of x. So we have 4 cancel. So we have minus 1 over u to the power 4 plus c. Okay, so di mana u tu kena ganti dalam sebutan x. So gantilah u equal to 1 over 4x minus 5. Okay, so this is the last answer kan. Okay, for number c, given integral of square root 2x plus 5 dx. So we need to choose which term should we pick as u. So let biasanya kita ambil dalam punca kuasa lah. Okay, so let u equal to 2s plus 5. So u in term of x, so we can have du dx. So du dx sama dengan differentiate 2s is 2, differentiate 5 is 0. So from here cari dx, sebab kita nak ganti dalam dx nanti. So dx sama dengan what? Sama dengan dx sama dengan du over 2 kan. Okay, so next adalah gantilah dalam integral asal ni, gantikan dalam sebutan u. So akan jadi integral of 2s plus 5 kita lihat sebagai u, punca kuasa tu akan dalam bentuk kuasa adalah 1/2, and dx is equal to du per 2. So next adalah bawa keluar constant. So bawa keluar 1/2. So we have integral of u half du. So dah boleh integrate lah. So bila untuk integrate u to the power half adalah equal to, okay, yang ni cik kalau boleh jangan terlalu ringkas sebab takut ada markah di situ. So kita selesaikan integrate tu akan jadi 1/2 tambah 1 itu 3/2 bahagi 1/2 tambah 1 3/2 tambah c kan. So from here lah kita dapat 1/2 darab 2/3 u kuasa 3/2 plus c. So from here 2 cancel. So we have 1/3 u to the power 3/2. Boleh dapat macam jawapan dia ni kan. Okay, so last kali ingat ganti balik u dalam sebutan x. Sebab soalan asal so differentiate with respect to x. Jawapan kita sepatutnya dalam variable x. So our u tadi equal to what? U equal to 2s plus 5. So the final answer is 2s plus 5 to the power 3/2 over 3 plus c. Okay, for question D, given integral of 3x square time x cube minus 4 to the power 5 dx. So we need to choose u. So kena cuba-cubalah. Okay, so maiden try ambil. Kebiasaannya kita ambil terms dalam bracket. So let u equal to x cube minus 4. So from u in term of x, we can have du dx. So du dx, takut tak nampak macam solution tu, dia terus cari du kan. So du dx equal to x cube minus 4 differentiate x cube is 3x square. Next apa? Step yang sama je. Find solve for dx. Dx sama dengan what? Dx sama dengan du over 3s square. Okay, next apa? Next ganti balik integral tu ke dalam sebutan u. So dia akan jadi 3x kuasa 2 salin, di mana x cube minus 4 kita lihat sebagai u tadi ada kuasa 5, and dx is equal to du over 3s square. Okay, next step adalah simplify lah. Okay, tengok we have 3s square atas dan bawah boleh cancel. So left kepada integral of u to the power 5 du. So integrate akan jadi u kuasa 5 tambah 1 bagi 5 tambah 1 u to the power 6 over 6 plus c because of indefinite integral kan. So last kali gantikan u dalam sebutan x. So we have x cube minus 4 to the power 6 over 6 plus c. Okay, next one, number E. Integral of 3x square tambah square root x cube plus 1 dx. So we need to choose u. Step yang sama. Find u, find du dx,
find dx, lepas tu gantikan integral asal tu ke dalam sebutan u yang kita cari tadi. Lepas tu dia dah ringkaskan kepada integral yang lebih ringkas lah. Lepas tu integrate biasa je lah. Last sekali gantikan balik dalam sebutan x. Okay, so similar for this one, number e ni kita kena pilih u. So biasanya kita ambil yang dalam punca kuasa as u. So let u equal to x cube plus 1. So du dx sama dengan 3x kuasa 2. So dx sama dengan du over 3x square kan. Next ganti. So original integration akan jadi integral of 3x square. Punca kuasa dalam tu kita let sebagai u, and dx is equal to du over 3x square. So next simplify 3x square. So tinggal ingat tu integrate sama dengan differentiation. Tukarkan punca kuasa dalam bentuk kuasa. So bersamaan u kuasa 1/2 du. So to integrate dia akan jadi sama dengan u kuasa 1/2 tambah 1, 3/2 bahagi 3/2 indefinite integral tambah c. So dia akan jadi sama dengan 2/3 u kuasa 3/2 tambah c. 2/3 u kuasa 3/2 Okey, betul. Okey, betul kan? Okey, so last sekali gantilah u dalam sebutan x, di mana u sama dengan x cube plus 1. Okey, so next one, number f. Given integral of t square over square root 1 plus t cube dt. So idea yang sama. The first step, let u. So pilih u dalam biasanya kita ambil yang dalam punca kuasa. Let u equal to 1 plus t cube. So differentiate du dt. Now u in term of t dalam variable t, so we have du dt, not du dx. So du dt sama dengan differentiate t cube adalah 3t square. So mencari dt, nak ganti kat sini. So dt sama dengan apa? So from here dt sama dengan du over 3t square. Okay, next step gantilah. So ganti dia akan jadi t square salin. Okay, punca kuasa kita tukar dalam bentuk kuasa equal to 1 over 2, di mana 1 plus t cube adalah u, and dt equal to du over 3t square. Nampak tak dia ganti dalam ni? Okay, so simplify lah. Simplify, nampak tak yang ni? So kosong bawa keluar 1/3. Lepas tu t square boleh cancel ke. So left 1 over u to the power half du. So next one, sebelum kita boleh differentiate, bawa naik dulu variable. So kalau kuasa positif setengah, bawa naik akan jadi kuasa negatif setengah. So differentiate lah. Differentiate dia akan jadi 1/3 saling differentiate yang tu akan jadi u kuasa negatif setengah tambah 1 akan jadi setengah per setengah tambah c kan. So sama dengan 1/3 darab 2/1 punca kuasa u plus c, iaitu bersama 2/3 square root u plus c. Okey, betul. So square root u, so gantilah u in term of x, di mana u equal to 1 plus t cube. Okey, di mana for this one dia suruh, untuk soalan ni dia suruh integrate with respect to t dt. So jawapan akhir kita mesti dalam sebutan t. Kena tukar u in terms of t. Okay, so number G. Okay, diberi integral of, sekejap tak nampak, integral of 4x cube times x to the power 4 minus 6 to the power 5 dx. So we need to choose u. So biasanya kita ambil term sederhana bracket sebagai u. So let u equal to x to the power 4 minus 6. So u in term of x we can have du dx. So du sama dengan u dx equal to 4x cube. So daripada sini Madam boleh dapatkan dx kan. Dx sama dengan du over 4x cube. Kalau boleh tak perlu ikut yang dalam buku, cari choose u, lepas tu tunjuk dulu apa du dx, lepas tu letak dx sama dengan apa. Boleh. Okay, so next gantilah. So integral equal to integral 4x cube salin yang term sederhana bracket kita let sebagai u, kat luar ada kuasa 5, and dx is equal to du over 4x cube. So 4x cube cancel, so left integral of u to the power 5 du. So integrate dia akan jadi integrate equal to u to the power 5 plus 1 over 5 plus 1 plus c. So last kali gantilah u sama dengan x to the power 4 minus c to the power 6 over 6 plus c. Number h, integral of x squared times e to the power x cube dx. So nak pilih yang mana sebagai u, kita cuba follow solution yang diberi. Okay, so dia ambil x cube, boleh jadi sebab dia pilih x cube sebagai kuasa instead of x square.
sebab du ds boleh dapat 3s square, boleh dapat sebutan s square tu. Okey, so kena cuba-cubalah yang mana yang tepat sebagai u. So kita follow solution yang diberi. Let u equal to s cube. So du ds sama dengan 3s square. So ds sama dengan du over 3s square. So ganti dalam dalam integral tu dia akan jadi integral of s square salin dulu. E salin di mana 3 s cube tadi kita ulat su. Okey, dan ds sama dengan du over 3s square. So next one adalah simplify lah. So 3 s square 1 over 3 constant bawa keluar. So we have 1 over 3 integral e to the power u du. So integrate lah, equal to 1 over 3 e to the power integrate e to the power u sama dengan e to the power u kan. Okay, so akan jadi 1 over 3 e to the power u. Because of indefinite integral must plus c. So last kali gantikan u balik dalam sebutan x. Di mana x sama dengan u sama dengan s cube. So the final answer is equal to 1 over 3 e to the power s cube plus c. Okay, next one number I. Okay, diberi melibatkan trigonometric function integral of e to the power sin x times cos x dx. So nak pilih yang mana sebagai u, kena cuba-cubalah. Tak semestinya tekaan kita betul. Kena cuba-cuba yang mana akan tukarkan integral yang diberi kepada bentuk yang mudah. Okay. So kalau tengok sini, dia pilih kuasa sebagai u kan. So dia let u equal to sin x. Let u equal to sin x. Then du dx sama dengan differentiate sign is cos. Sama dengan cos x. So dx sama dengan apa? Dx sama dengan du over cos x. So daripada soalan asal, dia akan jadi integral of e sin x tadi kita buat su times cos x du dx ganti dx sama dengan du over cos x. Okey, jadi cos x boleh potong, so tinggal equal to integral of e to the power u du. So next adalah integrate lah. Integrate e to the power u adalah e to the power u because of indefinite integral plus c. So last kali gantikan u dalam sebutan x, di mana u equal to sin x. So the final answer is e to the power sin x plus c. Okay, next one j. Okay, integral of 1 over s square plus secant square pi x plus 2 dx. So nak pilih yang mana sebagai u, made follow solution dia lah. Cumanya kalau sini kadang-kadang kita boleh nampak kan. Okay, dia pilih terms dalam bracket kan. Set let u equal to pi x plus 2. Ingat pi adalah constant number bersama 3.142 something kan. Okay, so kita differentiate du dx sama dengan pi. Okay, so du dx sama dengan pi, dx sama dengan du over pi. So gantilah. Dia akan jadi integral of 1 per s kuasa 2. Sebelum boleh integrate, kena bawa naik. So s kuasa negatif 2. Okay, dia separate. Integrate satu-satu plus secant square u, di mana ds is du over pi. Nampak tak yang ni? Okay, so simplify lah. S cos equal to integral of s to the power minus 2 dx plus constant. What pi tu adalah constant number. So bawa keluar plus 1 over pi secant square u du. So integrate s to the power minus 2 akan jadi apa? Integrate s to the power minus 2 sama dengan x kuasa negatif 2 tambah 1, negatif 1 over minus 1 kan. So bersama negatif 1 per x. Okay, nampak tak? Y, that's why dia dapat minus 1 over x. Plus 1 over pi salih. Integrate secant square u is tangent u. Okay, then indefinite integral mesti jawapan ada plus c. Okay, last kali gantikan u dalam sebutan x, di mana u equal to pi x plus 2. Okay, so next one. Number k. Given integral of 2 minus sin square x cos x dx. So kita tengok pattern dia lah. Nak pilih mana sebagai u, made follow step yang diberi. Dia choose u equal to sin x. So du dx sama dengan cos x. So dx sama dengan du over cos x. So substitute. Tak nampak ni. So from original integral, dia akan reduce kepada integral of 2 minus sin x tadi u. So dia akan jadi sin square x akan jadi u square cos x salin and dx is equal to du over cos x. So from here cos x boleh potong. So tinggal integral of 2 minus u square du. So integrate 2 akan jadi 2u
integrate constant kan. Integrate 10 jadi 10x. Integrate 5 jadi 5 with respect to x jadi 5x. Ni with respect to u akan jadi 2u. Okey, minus u square integrate akan jadi u kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 indefinite integral plus c. Okey, last kali gantilah. Ganti balik u dalam sebutan x sebab dia suruh integrate with respect to x. So, equal to 2 sin x minus sin x to the power 3 ataupun sin x to the power 3 lah kita baca ni kan. Over 3 plus c. Untuk L, untuk number L, integral of 6x cos 3x square dx. Okay, so we need to choose u, which one? Okay, so we follow solution yang diberi. Dia pilih terms milik cos ni, iaitu let u equal to 3x square. So du dx sama dengan 6x. So dx sama dengan du over 6x. So equal to integral of cx salin cos salin, di mana 3x square adalah u and dx sama dengan du over 6x. Okay, so next one adalah simplify lah, potong cx sama dengan integral of cos u du, di mana integrate cos adalah equal to sin u indefinite integral plus c. So last kali gantikan balik u dalam sebutan x. So equal to sin 3x square plus c. Okay, next one. Number m, given integral of square root 3 plus e to the power 3x to the power 2 over e to the power 3x. So, kita follow solution yang diberi, dia pilih u kuasa kan. Okay, let u equal to e to the power 3x. So, du dx sama dengan, ingat tak, to differentiate exponential function, ddx ddx e to the power ax sama dengan formula dia adalah tiru function yang dia bagi, lepas tu differentiate kuasa dia times a. So for this one dia akan jadi differentiate du dx sama dengan 3e 3x. So dx sama dengan du over 3e 3x. So gantilah sama dengan square root 3 plus e to the power e to the power 3x adalah u kan, kuasa 2 over u, di mana dx adalah du over 3 e to the power 3 dx du over 3 e to the power 3x, di mana e to the power 3x adalah u. So nampak tak, that's why dia dapat du over 3u. Okay, so next one adalah simplify lah, yang mana boleh potong-potong. So we have square root 3 plus u to the power 2 over 3u square du. Next one dia expand lah, dia expand 3 plus u square. Square root 3 plus u kuasa 2 adalah bersamaan square root 3 plus u times square root 3 plus u. Di mana square root 3 times square root 3 adalah 3 plus square root 3u plus square root 3u plus u square. Boleh dapatlah yang ni. Okay, so over 3u square du. Next one apa? Okay, next one, ingat 3u square dekat denominator ni adalah belongs to all terms in denominator. So split lah. So equal to 3 over 3u square plus 2 times square root 3u over 3u square plus u square over 3u square. So dia simplify. Okay, jadi dapat 3 per 3u square tambah 2 punca kuasa 3u over 3u square. Next plus u square over 3u square. So simplify lah. Potong u square. 3 boleh potong. Lagi apa? Potong 1u, potong 1u. So sepatutnya dapat 1 per u square. Okay, 1 per u square plus 2 punca kuasa 3 over 3u plus 1 over 3 kan. Okay, so next integrate biasalah. To integrate kena bawa naik lah. So yang ni integrate u kuasa negatif 2 sama dengan u kuasa negatif 2 tambah 1 negatif 1 over minus 1. So sama dengan negatif 1 over u kan. Negatif 1 per u tambah 2 per 3. 2 punca kuasa 3 over 3 adalah constant baru keluar. So integrate 1 over u. Integrate over 1 over u is ln u kan. Plus 1 over integrate 1 over 3 akan jadi 1 over 3u. Okay, next indefinite integral plus c. Okay, last kali gantikan u dalam sebutan x, di mana u equal to e to the power 3x. So the final answer is minus 1 over e to the power 3x plus 2 times square root 3 ln e to the power 3x over 3 plus e to the power 3x over 3 plus c. Boleh. Okay, untuk
Soalan nombor N, diberi integral of SQ over square root S square plus 60 dx. So let U equal to term selang punca kuasa. So let U equal to S square plus 60. So du dx akan jadi 2x. So dx sama dengan what sini? Du over 2x. Boleh? Okay. So gantilah. Ganti dalam integral tadi sama dengan S cube. Punca kuasa dalam punca kuasa we let SU. Dx adalah kita integrate tadi sama dengan du over 2x. Okay, next one adalah next one. Okay, ada S, potong 1S, tinggal S square kat atas kan. Di mana from here kita ada hubungan du dengan S square. So, U equal to S square plus 60 dan S square sama dengan U minus 60. That's why sini dapat U minus 60. U minus 60 du over 2 square root U. Okay, so next one adalah split lah. Dua punca kuasa U adalah milik U dan juga milik 16. So, split dia akan jadi, dia reduce lagi tu. Kalau boleh tunjuk detail lah supaya kita tak hilang markah. So, bersamaan U, dua punca kuasa U tolak 16 over 2 punca kuasa U. So, sama dengan 1/2 U kuasa 1 dan tu akan jadi setengah tolak setengah bila bawa naik. Okey, tolak 16 bagi 2 adalah tolak 8 U kuasa negatif setengah kan. Okey, so yang ni sepatutnya boleh buat lah. Okey, cuba selesaikan yang ni. So integrate macam biasalah, before can integrate, tukarkan dalam bentuk kuasa. So punca kuasa bersama 1/2. So bila integrate ia akan jadi U kuasa 1/2 tambah 1 bahagi 1/2. Lepas tu yang ni pula akan jadi, sebelum boleh integrate, tukarkan dalam bentuk kuasa dan bawa naik. So integrate 8 U kuasa negatif setengah kan. Dia dapatlah yang ni. Sama dengan yang akan jadi 8 U kuasa negatif setengah tambah 1 U kuasa setengah over setengah. That's why dia dapat 16 punca kuasa U. Indefinite integral plus C. Last kali jawapan, tukarkan U dalam sebutan X. Di mana U sama dengan X kuasa 2 tambah 16. Okay, number O. Diberi tangent cube 5x minus 1 times second square 5x minus 1 dx. Okay. So we need to choose U. So may they follow solution diberi untuk dapatkan idea. So let U equal to tangent 5x minus 1. Okay, so du dx sama dengan differentiate U akan jadi differentiate tangent adalah second square. Lepas tu tidur dalam bracket, lepas tu differentiate dalam bracket dapat 5. So du dx dapat 5 second square 5x minus 1. So from here dapatkan dx sama dengan du over 5 second square 5x minus 1. So gantikan dalam integration yang diberi, dia akan reduce kepada integral of tangent 5x minus 1 is U. So dia akan jadi U cube second square 5x minus 1 and dx is equal to du over 5 second square 5x minus 1. So boleh simplify kan. Second square boleh potong. So constant bawa keluar 1/5. Dia akan jadi U cube du sama dengan 1/5 U cube. Integrate U cube akan jadi U kuasa 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1. Indefinite integral plus C. Last sekali reduce lah. 1/5 darab 1/4 adalah 1/20. U tukarkan dalam in term of U dalam sebutan X, iaitu U sama dengan tangent 5x minus 1 to the power 4 plus C. Okay. Next one, number P. Diberi integral of S cube sin 4x to the power 4 dx. So we let, nak pilih S cube ke nak pilih 4x to the power 4? Okay, biasanya kita tengok yang mana differentiate dapat yang satu lagi. Kami dah nampak kalau differentiate S to the power 4 dapat 4x cube. Boleh dapatkan S kuasa 3. So we choose U sama dengan 4x to the power 4. So U equal to 4x to the power 4. So differentiate du dx akan jadi 16x kuasa 3. So dx, cari dx supaya kita nak ganti dalam ni. So dx sama dengan du over 60x to the power 3. Okay, so equal to, dia akan jadi integral of S cube salin sin salin
4s to the power 4 is u, ds is du over 60 s cube, di mana 1 over 60 kita bawa keluar, dia adalah constant kan. Okay, so equal to reduce, simplify, so s cube potong, so we have 1 over 60 times sin u du, so equal to integrate sin u adalah minus cos u, so dah akan dapat minus 1 over 60 cos u independent integral plus c. Okay, last sekali gantilah, equal to minus 1 over 60 cos u adalah 4s to the power 4 plus c. Ada lagi q, integrate cos 3s over 3 minus sin 3s dx, so we need to choose u, so let u equal to, okay, let u equal to, okay, medium follow. Dia ambil terms denominator kan, term sebagai u. So let u equal to 3 minus sin 3s. So differentiate du dx sama dengan differentiate minus 3 sin 3s jadi apa? Differentiate sin 3x. Sin 3x akan jadi sama dengan differentiate sin adalah cos 3x, differentiate 3x is 3, dapat 3 cos 3x. So because of minus akan jadi minus 3 cos 3x. Boleh. So dx sama dengan, untuk ganti dx ni, so jadikan dx dalam sebutan, dx equal to what? So dx equal to du over minus 3 cos 3x. So next gantilah idea yang sama je. Okay, so saling cos 3x, di mana pembawah denominator tadi kita let sebagai u, and dx nilai dia equal to minus du over 3 cos 3x, di mana kat sini dia bawa keluar terus minus 1 over 3 constant tadi. So reduce integral kita, simplify cos 3x potong, so tinggal 1 per u du. So negatif 1 per 3 integrate 1 over u akan jadi ln u independent integral plus c. So last sekali sama dengan negatif 1 per 3 ln u, nilai dia 3 minus sin 3x plus c. Okay, number r, integrate e to the power 2x over 1 plus e to the power s to the power half dx. So let u biasa, okay, diambil terms dalam bracket. Okay, so let u equal to 1 plus e to the power s. So du dx equal to e to the power s. dx sama dengan du over e to the power s. Okay, so sama dengan integral ni akan jadi, macam mana dia nak tunjuk ni? Okay, e to the power 2x kita boleh tulis juga sebagai ex to the power 2. Okay, jadi pembawah tadi, dalam bracket tadi, we let su, ada kuasa 1 per 2 kat luar, and ds nilai dia du over e to the power x. So simplify, potong 1 e to the power x, potong e to the power x. So e to the power x, di mana e to the power x, sebab kita nak tukarkan semua dalam sebutan u selagi possible. Okay, kalau nampak tak sini kita tak boleh tukar lagi. Okay, sekejap. Okay, jadi dia ada lagi e to the power s, so kena cari hubungan e to the power s dengan u. Kita ada from the first one ni, u equal to 1 plus e to the power s. So from here we have e to the power s sama dengan u minus 1 kan. That's why dia ganti e to the power s equal to u minus 1 over u to the power half times du. Okay, so next one adalah split kan. So equal to this one split. U kuasa 1 per 2 adalah milik u dan juga milik minus 1. So dia akan jadi u over u to the power half minus 1 over u to the power half. So ringkaskanlah, dia akan jadi sama dengan integral of u kuasa 1 tolak setengah tolak integral of u negatif setengah. Okay, boleh jadi 1 tolak, betulkan media ni, u 1 tolak setengah adalah setengah. Okay, betul lah, u kuasa setengah tolak u kuasa negatif setengah. Okay, so integrate biasalah. Okay, integrate u kuasa 1 per 2 akan jadi sama dengan u kuasa 1 per 2 tambah 1 bagi 1 per 2 tambah 1. Dapatlah 2 per 3 u kuasa 3 per 2 tolak integrate u kuasa negatif setengah akan jadi tolak u kuasa negatif 1 per 2 tambah 1 per negatif 1 per 2 tambah 1. Okey, simplify dapat minus 2u kuasa setengah independent integral plus c. Okey, jawapan akhir last sekali, gantikan balik u dalam sebutan x. Okey, so number s diberi integral of y cube over square root y square plus 5 dy. So pilih u, biasanya kita ambil term selang punca kuasa kan sebagai u. So let u equal to y square plus 5. U dalam sebutan y bermaksud kita ada du dy. So du dy sama dengan 2y. So dy nak ganti dy. So cari dy. Dy sama dengan
du over 2y. Okey, so gantikan dalam soalan yang diberi sama dengan y cube over square root u times dy adalah du over 2y. Okey, kita nak tukarkan semua dalam sebutan y. Okey, so potong 1y, potong 1y, tinggal y kuasa 2 per u kuasa 1 per 2 du. So 1 per 2 keluarkan constant. So y kuasa 2 nak tukarkan dalam u. So tengok ada tak hubungkan antara u dengan y. So we have u equal to y square plus 5. So y square is equal to u minus 5. So ganti u minus 5 over u half du. Okay, so next apa? Benda yang sama, split kan? So equal to 1 over 2 times integral of u over u to the power half minus 5 over u to the power half. Okey, lepas tu sebelum boleh integrate baru naik dulu. Lepas tu integrate biasalah 1 per 2 saling. Ini akan jadi u integrate u to the power half adalah u kuasa 1 per 2 tambah 1 bagi 1 per 2 tambah 1 tolak 5 saling. Integrate u kuasa negatif setengah adalah u kuasa negatif setengah tambah 1 bagi negatif setengah tambah 1. Indefinite integral tak ada apa yang lower limit, jadi kena tambah plus c. Okey, last sekali gantikan u dalam sebutan apa? Sebab dia suruh integrate with respect dy, maksudnya integrate with respect to y, dan jawapan kita last sekali mesti dalam sebutan y. Okey, untuk number t, diberi integral of cos 6x minus pi times sin square root sin times cx minus pi dx. So we let u, okay, kita follow solution yang diberi. Dia ambil u sama dengan nilai dalam punca kuasa sin 6x minus 5. Okay, to differentiate sin adalah cos tiru function yang diberi, tiru bracket yang diberi. Lepas tu integrate differentiate yang dalam bracket, differentiate cx, dapat 6 kan. Okay, so next adalah cari dx, nak ganti dalam ni. So dx sama dengan du over 6 cos 6x minus 5 minus pi. So ganti balik dalam integral. So equal to cos 6x minus pi square root sin 6x minus pi tu adalah u. Okay, lepas tu ds adalah du over 6 cos 6x minus pi. Okay, so equal to simplify lah. Cos 6x minus pi, cos 6x minus pi. Lepas tu 1 over 6 bawa keluar. So akan jadi integral of square root u adalah u kuasa 1 per 2 du sama dengan 1 per 6. Integrate u kuasa 1 per 2 adalah u kuasa 1 per 2 tambah 1 bagi 1 per 2 tambah 1 indefinite integral plus c. So last sekali simplify lah. So we have 1 per 6 darab 3, 18. 2 per 18, 1 per 9. Di mana u gantikan dalam sebutan x. So u sama dengan sin x minus pi. Lepas tu kat luar ada kuasa 3 per 2 tambah c. Boleh? Okay, so next one. Okay, so setakat itu sajalah untuk integration using substitution. So, Meda haraplah luangkan masa untuk buat exercise 4.3. Thank you semua.